जगतसिंहपुर थाना अंतर्गत मधुसूदन शासन पंचायत केंडाल ग्रामर चंद्रहास नाथ पुओ सचिन नाथ गतकाली दिन प्राय 2टा समय रहस्यजनक परिस्थिति मृत्यु घटी गुरुतर अवस्था मणिजंगा गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र को अणा जाइतिला मात्र सेठारे डाक्टर तांको मृत बोली घोषणा करथिले। मृत्युर प्रकृत कारण एपर्यंत स्पष्ट होई नथिबा बेले घटना को नहीं परिवार पक्षरु तिर्तोल थाना रे एक एतला दाखल करा जायछि। मृतकंक बापा मां पीयूषी और दुई भाई अभियोग अनुसार सचिन शरीर में क्षत चिन्ह और खंडिया दाग रही आत्महत्या नुहे बरम तांको हत्या करा जायतिबा संदेह करुछंती। ए घटनार निरपेक्ष तदंत करी दोषी विरोध में कठोर कार्यानुष्ठान नेबाकू सेमाने दाबी करिसंती। पुलिस घटनार तदंत आरंभ करथिबा बेले शव व्यवच्छेद रिपोर्ट और तदंत पर मृत्युर प्रकृत कारण स्पष्ट होइबो बोली जଣା पड़िछि। पुओ को मारी दी फोपाड़ दैछन केमिति मला का से स्त्री आ बो बापा ताको माडी बसिकी धरिकी ताको कादो मादो सब करचंदी माडी बसी धरी ता तंटी चिपिकी मारिचंदी। मो पाखक फोन कले नहीं ना किछि नहीं ताको गाँ रु लोक मते कहले जे तुम पुओ सिटी केतळे घटना घटिला आ को जगह रे घटि तांकरी घर पाखरे मु कहि पन्ने केतळे होई इठिकी आसिला 2टा बेले मु जगह सेटा कोतिया बारंग कोतिया काउ संदेह करते तांको स्त्री आउ तांको बोउ तांको बापा ताकू मारी बसिकी धरिकी ताकू मारी देइछन्ती तंटी छिपिकी मो बड़ पुओ मु पाइली 2टा 3टा बेले डॉक्टर खाना केतळे उनते से 2टा 3टा बेले राती दिन दिन अभियोग करछन थाना रे रेफार लिखी जे सारे आछन्ती आज्ञा कोन आपण दाबी करछन दाबी मो पुओ को मु जेमती मो पुओ मर जाइछि मोर न्याय हो मो बड़ पुओ मर जाइछि माने मो मार दे की फोकट देथिले कहउछन्ती बिल रे रसी दे दै मु हसी मेडिकल मते किसी कुआ वाला नाही किछि नाही कि तुम पुओ रसी देछि कि कोन करछि तुम आस टिके ना ये मो ओते कुआ वाला नाही तार सांग गोटे सेठी रहे ता ससुर घरे ताकू मारिकी ताकू फोपाड़ी देइछन्ती बिल करकू फोपाड़ी से गोटा ता सांग पिलाटे आम पाखु फोन कले जे ता कहले जा तुम पुओ मरिकी पड़ी ससुर घरे थिला यो ससुर घर 3 वर्ष हेलानी रोज भल पाई बाहला बा है नहीं तार झोटे छोट झोटे 1.5 वर्ष खंड हम झीटे को सर से निशा खाऊले जबर मना कले से 10 टैबलेट खाते भांग आ हूँ मद भी पीते मु मना कली निशा खाओनी आम झुटे है तार भविष्य अच्छे सोटू से शुणिले टोटाली सोटू जबर निशा खाइले ये सकाशे झगड़ा कली मुझे निशा खाइबी जो मो साथ कथबार्ता करनी सोटू यही कथबार्ता न कर सकाशे कहले तू मो छुआ को देदे मुझे पलैबी सोटू बो कहला तुम तो निशा खाई छुआ को दे परदिन हाथ गोड़ तो काटी फास्ट आज्ञा सोटू मरिया धमक देते बोली राति सारा जगिलु सोटू दिन में मत कहले मो छुआ को देदे मुझे पलैबी पैसा भी नेले बो ठार कहले मुझे घर छाड़ी पलैबी मो छुआ को देदे बो कहला तुम निशा खाई छुआ को देले तुम कौन नहीं कौन कर तुम जा तुम बापा को डाकी आने सी आगुरी ही निशा खाते सोटू बो कहला तुम बापा को डाकी आण पुलिस डाकी आण तुम धर नहीं पलैब तुम छुआ को सोटू कहले तुम मो छुआ को दब ना मुझे मरबी सोटू हाथ काटी भी धमक देते घर को भी कल कर कहे आसी नहीं जा सी धमक दौरान मरीजी बोली सोटू से घर लोग फोन स्विच अफ करदे फिटेले टोटाली सोटू राति फिटेले राति कल कली कहले तू आनी छाड़दे मुझे कौड़े केमती नहीं छाड़ी था सोटू मुझे नेली ना जगिकी रखिली सोटू सका से घर छाड़ी जी कहले पैसा नेले गले सोटू पुणी खरा बेलू आसे कहते मो छुआ को दे आ मुझे जी भारी नदेलू जा रागिकी कले काली 2:30 सुधा बाहर आज्ञा पहुँचले कौन देखले घटना मो भाई जाई भाईर मोर जाई काटिलु समस्या हूँ जो पेसेंट होती सी हूँ मो पुतुरा मो सान भाई पुओ सी गोटे झील को ऑनलाइन रे फेसबुक रे ऑनलाइन रे केमती कौन मैरिज ताकू करिकी माने लव होगी सी तांकर से झील को जेहेतु ताकू 19 वर्ष होता आम घरे जो कहला तापर आम राजी हलुना जेहेतु 19 वर्ष पिला कौन मत बाहागर कर सी से झील को बाहाईकि कि से झील संगे से सेमती रही आमको जना ना से ससुर घरे रोला 3 वर्ष कोचिया बारंग
ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ନାଁ କନକ ଦୁର୍ଗା ପାଖରେ କୋଚିଆ ବାରଙ୍ଗ। ତା ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣଟା ବାବୁଲା ସାମଲ, ଆଉ ସେ ଝିଅ ନାଁ ହେଉଛି ମାନସୀ ସାମଲ। ତ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କି ଇଏ ବଡ଼ ଝିଅ, ସିଏ ତାକୁ ଘର ଜୋଇଁଆ ଟାଇପ୍ର ଯେମିତି କରିକି ତାକୁ ସିଏ ରଖିଥିଲେ। ସେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପିଲା ସବୁ ଛୋଟ ଥିବେ, ସେ ସେଇ ହିସାବରେ ରଖିଥିବେ। ସିଏ ଆମ ଘରକୁ କେବେ କେବେ ଯାଏ। ତେଣୁକରି ଆମେ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁ, ମୁଁ ତ ଗାଁରେ ମୁଁ ଏତେ ଇଏ କରିନି କେବେ କେମିତି। ତ ସିଏ ଆମ ଘରକୁ କାଲି ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ କହିଲା କି ଆମ ପୁଅର ସାଙ୍ଗ, ଆମ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁର ପୁଅର ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲା କି ଆଉ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ଫାଶୀ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଣିଜଙ୍ଗା ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣିଛୁ, ତୁମେ ଆସ। ତ ସିଏ ଯେହେତୁ ଆମର ପାଖ ଗାଁ, ତ ସିଏ ପିଲାଟା ଘର ଦୂର, ତ ସିଏ ପିଲାଟା ଆମ ଗାଁର ଆଉ ଜଣେ ପିଲାକୁ କହିଲା ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସାଙ୍ଗସାଥି କ'ଣ ହେଇଛି, ସାଙ୍ଗସାଥି ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାଟର୍ ହେଇଛି କି ସତରେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଛି କି କ'ଣ କରିଛି କି କ'ଣ ମ୍ୟାଟର୍ ହେଇଛି, ସେ ଆଗ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ। ଦେଖିକି ତାପରେ ସେ ଆମକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। 4ଟା-5ଟା ବେଳେ ଆମକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲା ବେଳେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁ, ଆମେ ଆସିକି ଆମେ କାଲିଠାରୁ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର୍ ହେଇଛୁ। ଯେହେତୁ ସେ ଝିଅ କହୁଛି କି ସିଏ ନିଶା ଖାଇକି ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରନ୍ତି, ସିଏ ଆଜ୍ଞା ନିଶା ଫିସା କିଛି ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଫ୍ୟାବଲେଟ୍ ଖାଏ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ କେମିତି ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ କରେ, ତ ନିଶା ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ହରିକା ସେ କିଛି ଖାଏ ନାହିଁ, ତାର ସେମିତି କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ତ ସେ ଝିଅ ଯେହେତୁ କହୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରି, ଯଦି ଜଣେ କିଏ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିବ, ତ ଆଜିକାଲି ତ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ହେଇଗଲାଣି, ମୋବାଇଲ୍ ଯୁଗ। ଯେତେବେଳେ ରସି ଲଗେଇଛି କେଉଁ ଗଛରେ ହେଉ କି କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଉ, ତାର କୌଣସି ଫଟୋ ରଖିଛନ୍ତି। ଫଟୋ ତ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମେ ଫଟୋ ଲାଗିବ, ତ ସେମାନେ ଆମକୁ ଫଟୋ ଦେଖାନ୍ତୁ। ତାପରେ କାଦୁଅରେ ଏମିତି ଲଟପଟ କରିକି ଏମିତି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ତା ହାତ କଟା ହେଇଛି, ଗୋଡ଼ ପିଠିପଟ ତ ଆମେ ଓଲଟେଇନୁ, ପିଠିପଟରେ କ'ଣ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆଗପଟରୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଯାହା ଇଏ କରୁଛୁ। ତ ହାତ କଟା ହେଇଛି, ଗୋଡ଼ ହାତ ଯେମିତି ଘୋଷାଡ଼ିକି ନିଅନ୍ତି, କାଦୁଅ ହେଇଛି, ମାଡ଼ ହେଇଛି, ମୁହଁ ହାତ। ଜଣେ ଯଦି ଫାଶୀ ଲଗେଇଲା ତ ମୁହଁରୁ କେମିତି ମୁହଁ ଆଖି ଫାକି ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କେମିତି କାଦୁଅ ହେବ? କେତେବେଳେ ହେଲା ଏ ଘଟଣା? ସିଏ କେତେବେଳେ ହେଇଛି ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆମେ ଖବର ଯେତେବେଳେ ପାଇଲୁ ସେତେବେଳେ ମୋତେ 5ଟା-6ଟା ବେଳେ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ। ସିଏ ଯେହେତୁ ତା ସାଙ୍ଗ ପିଲାକୁ, ପୁଅର ସାଙ୍ଗ ପିଲାକୁ କହିଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗ ପିଲା ଆସିକି ଆଗ ଏଠି ଦେଖିକି ତାପରେ ସେ ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ତାର ବାପା, ମୋର ସାନ ଭାଇ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ନାଥଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ନାଥ ଏଠିକି ଆସିକି ମୋ ପୁଅର କ'ଣ ହେଇଛି ଆଗ ଦେଖିକି, ସିଏ ତେଣୁ କରିକି ଯେହେତୁ ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁ, ତ ଇଏ ବି ଛୋଟ ପିଲାଟା ଯାହାର ପୁଅ ମରିଗଲା ମାନେ ସିଏ ତ ଆଉ ଅସମ୍ଭାଳ, ସିଏ ଆଉ କ'ଣ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବ ନା, ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ତେଣୁ କରିକି ସେ ତ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସହାୟତା ହିଁ ଲୋଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସେ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମକୁ ତ ଆସିବା ପାଇଁକି 1-2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, କାଦୁଅରେ ସୁଡ଼ୁ ସୁଡ଼ୁ ବ୍ଲଡ଼ ନାକରୁ ବାହାରୁଛି, ତ ହାତରୁ ବ୍ଲଡ଼ କଟା ହେଇଛି, ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରୁଛି। ଯେମିତି ବାଇକ୍ରେ ଯେମିତି ଘୋଷାଡ଼ି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଯେମିତି ପଛପଟୁଆ ଦାବିକି ମାରନ୍ତି, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମରା ହେଇଛି। ବେକରେ ଗୋଟେ ଦାଗ ଅଛି, ତ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପୁରା କାଦୁଅ ହେଇଛି। ଆଉ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବାଇକ୍ର କି କୌଣସି ଗାଡ଼ିର ଯେମିତି କଳା ଲାଗେ, ସେମିତି ତା ଡ୍ରେସ୍ରେ ବି ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ଲାଗିଛି। ସେମିତି ଦେଖିଲୁ। ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ ତାର ସେ ଝିଅ, ସେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାର ବାପା, ତାର ମା, ତାର 2 ଜଣ ଭଉଣୀ, ତାର ସେ ଝିଅର ତାର ସହଯୋଗୀ ବନ୍ଧୁ ବି ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ତା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥାଇପାରେ ସେଇଟା ମୁଁ ଏବେ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଯାହା ତ ସେ କ'ଣ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ହେଇଛି, ତେଣୁ କରିକି ସେଇଟା ଏବେ ଦାବି ରଖୁଛୁ। ଆମ ପିଲାକୁ ତ ଆମେ ଆଉ ଫେରି ପାଇବୁନୁ, ତେଣୁ କରିକି ଆମକୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ।